नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज जो भिडियो आनी आपण मानकर अति काम आसब कारण आगु को आसूची श्रावण मास। यही धरा पृष्ठ देववृक्ष किछि देवतांकर आशीर्वाद रही जहाँकि मनीषंकर हितरे लागिब। जदि मनीष माने से देववृक्ष को सठिक काम लगाई पारती तेबे सेमाने राताराति धनी होबार सुजोग रही। दर्शक बंधु आपण कर्म करेंगे सुफल पाई पारु नाहांती तेबे एई देववृक्ष आपण जीवन बदलाई देव। थरुटी एई श्रावण मासरे एही उपाय सबू करिकी देखंतु आपणकर भाग्य निश्चित उदय हेब। जदि बहुत समय धरी रोगरे पड़िछंती आर्थिक परिस्थिति आपण मानकु बहुत कष्ट दउची ताहाले कौनसी काम भी आपणकर बंधा पड़ जाइए घर करने चाहूँगी ता अधारे रही जाइए एमती बहुत सारा कथा प्रत्येक मनीष जीवन में आसूची। दर्शक बंधु दुख तले सुख सुख पर दुख समय चक्र भितर समस्या को जीवन में आसी थाए। प्रत्येक मनीष माने छुटिया छुटिया उपाय कर दियंती सेमानक जीवन में निश्चित सुख आसीबो। गोटे थर निश्चित करंतु हुए तो यही सुजोग आउ न आसीपारे तेणु यही सुजोग को हाथ छड़ा न करंतु नाही। श्रावण मास यह देवादेव महादेवंकर अत्यंत प्रियर मास। यही श्रावण मासर आपण कौन करेंगे आपण जहाँ चाहते ता निश्चित पाइपर ता हाथ छड़ा जदि करदेबे हुए तो आपणकर माने मनर इच्छाटी को सेपरी अधा अधर ही रखिदेबे। चलतु आज मुझे से देववृक्ष विषय आज आलोचना कराइबी। से देववृक्ष तो आपण किपरि श्रावण मासरे उपयोग करने द्वारा आपण जीवन सुख समृद्धि फेरी आस से विषय जणाइबी। ता आगर दर्शक बंधु मोर अनुरोध जे भिडियोटी को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। जो माने मो चैनल ले नुआ आछंती निश्चित सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु जहाद्वारा कि मो चैनल माध्यम प्रत्येक नोटिफिकेशन आपण पाखरे निहाती पहुँची पारिबो। दर्शक बंधु जेतेबेले समुद्र मंथन होउथिला सही समय एक वृक्ष धरा पृष्ठ आसीथिला जहाँकि आमे गंग शिउली गछ बोली कहूथिले ता हेउछि पारिजात वृक्ष बोली कुआ जायतिला। दर्शक बंधु एही धरा पृष्ठ एमिति बहुत कुछ देववृक्ष देखिथिबे जहाँकि अँला गछ तुलसी गछ बेल गछ ओस्त गछ एमिति बहुत किछि सबु गछ ए सब को आपण जदि गोटे पर गोटे गछ आम देखा बहुत सारा गछ देववृक्ष यही धरा पृष्ठ आपण को देखा पाइबे। किंतु आपण मानक यही श्रावण मासरे केउ गछर उपकारिता पाई परिबे केउ दिनटी आपण छुईले आपणकर भाग्य बदली जिवो सही विषय मु आज जणाइबी। कारण देवदेव महादेव अत्यंत प्रिय गछ से अटंती। जदि आपण श्रावण मासरे एही गछ सबू थरुटी छुई भी दियंती जानतु आपणकर भाग्य बदलैबा सुनिश्चित। गोटे मास सहित आपणकर मनस्कामना निश्चित पूरण हम जहाँ भी चाहूँगी ताहा पाइबे। यही उपाय को हाथ छड़ा करंतु नाही बहुत मात्रा शेयर करंतु जहाद्वारा अन्य माने मध्य यार लाभ उठाई पारिबे। प्रथमे आमे जानिबा बेलवृक्ष। आपण को बेलवृक्ष को महात्म्य कौन बा कहिबे। बेलवृक्ष को देवदेव महादेव एते पसंद करती जे एही बेलपत्र जदि देवदेव महादेवंकर पूजार न लगे ताहाले सही पूजा अधूरा मना करा जाए। देवदेव महादेवंकर आपण कौन चढ़ातु कि न चढ़ातु बेलपत्रटी आपण चढ़ाई दउचंती आपणकर पूजा सफल हो जाए बोली शास्त्र रे वर्णित अछि। शिव पुराण रे यही कथाटी उल्लेख करा जायछि। दर्शक बंधु यही श्रावण मास सोमवार दिन आपण कौन करंतु सोमवार दिन संध्या समय घीर दीपटी से बेलवृक्ष मूले जलाई दियंतु। किछि कला राशि मध्य बेल गछर मूले अर्पण करंतु जहाद्वारा सौभाग्य प्राप्त हब। बेलवृक्ष को जो व्यक्ति विशेष माने तुलसी गछ बोली पूजा करती तुलसी गछ को जप्रति सम्मान दियंती सेमिति बेल गछ को सेतिकी सम्मान दिया जाए सेतिकी सम्मान दिया जाए सेमानक जीवन में सौभाग्य आसवा सुनिश्चित। केही मध्य तांको भाग्य को बदलाई पारिबे नाही। तांको भाग्य रे खुशी धन संपत्ति ए सबु स्वाभाविक कथा। जदि आपणकर बेलवृक्ष आपण घरे नाही जल्दी नहीं आसंतु। यही श्रावण मास ठारू आरंभ कर दियंतु बेल गछर पूजा।
এই ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଛୁଇଁଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଦେଖିବ କିପରି ଭୋଲେନାଥ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ଶମୀ ଗଛ। ଏହି ଶମୀ ଗଛ ଯଦି ଆପଣ 1008 ବେଲ ଗଛ ମାନେ ଦେଉଥିବା ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶନି ଗଛକୁ କ'ଣ କରେ ନା 1008 ବେଲ ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ଶନି ପତ୍ର ଗୋଟିଏ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ। ବେଲ ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ଏହାର ଆହୁରି ଅଧିକ। ଭୋଲେନାଥଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ତାହା ହେଉଛି ଶମୀ ବୃକ୍ଷ। ଯଦି ଆପଣ ଶମୀ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେ ଗଛର ପତ୍ରଟିକୁ ଆଣି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଶନି ପତ୍ରଟିଏ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର 1008 ବେଲପତ୍ର, ଲକ୍ଷେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବାର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଶମୀ ଗଛ ପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବାର ଫଳ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଶମୀ ପତ୍ର ଭଗବାନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହି ଶମୀ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରଟି ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଏ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଶମୀ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରଟିଏ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ସୁଖ୍ୟାତି, ସେ ନିଜେ କେତେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, ନିଜେ କେତେ ଧନ ରଖିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନିଜଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଯେପରି କହିବା ଆମର ନଜର ଦୋଷ। କିଛି ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବ, ଠକ୍ କିନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଏପରି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି, ତେବେ କଳା ସୂତାରେ ଶନିବାର ଦିନ ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେନି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଚାଲିବ। ତୃତୀୟ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଯେ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ, ଯାହାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ଗଙ୍ଗଶିଉଳି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆଣି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଘର ଥାଏ, ସେହି ଘରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବସୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛର ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଥାଏ। ଆପଣ ଯେମିତିକି ନେଇ ଯେଉଁଠାରେ ବି ରଖିଦେବେ ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ୟାକୁ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗଛଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୋମବାର ଦିନ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଗଛଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଖ୍ୟାତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଛକୁ ଆପଣ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲଗାଇବେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଗଛ କେବେ ଦେବ ବୃକ୍ଷ ଅନୁଚିତ ମନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯାହାକି ହେଉଛି କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କଳା ଦୁଦୁରା ଚେରକୁ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ କରି ନିଜ ହାତରେ ଡେଉଁରିଆ କରି ପିନ୍ଧିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି କରଜରେ ଆପଣ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଦେଖିବେ ଆପଣ କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛକୁ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ସେଇ ଧଳା ଦୁଦୁରା ଗଛ, ଯାହାକି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହି କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛ କୁହାଯାଏ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଧଳା ଦୁଦୁରା ଶିବଙ୍କୁ, କଳା ଦୁଦୁରା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରରେ ଆଣି ଏହି ଚେରକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଲକ୍ଷେ ଜନ୍ମର ପାପର ଫଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ହେଉଛି ଅପରାଜିତା ଗଛ। ଅପରାଜିତା ଗଛ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ଏହି ଗଛ ଯେଉଁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଧନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାଏ। ଏହି ଗଛ ଯେତେ ବଢ଼ି ଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଗଛକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଅଛି, ଏହି ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗଛ ସବୁର ଉପାୟ ଜାଣିଦେବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଗଛକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।
ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।